Hello guys, spoiler सबके सलाम चनाई दिया से अजीबे अपने खन के एकता खबर ले आनी दिया से इटु तो हले फार्मर रजिस्ट्री आईडी लगा ओपर दे इटु तो हले किमान स्टेट के इटिया इटु फार्मर रजिस्ट्री बनाबले दिखना से इटु भी अपने खन के कोई दिबो और इम्पोर्टेंट तो क्या से फार्मर रजिस्ट्री लगा इटु ओपर दे अपने खन के कोई दिबो कोई ना आहेना से एक लोग सबो यदि तो हले तो फाइनेंशियल ईयर 26-27 इटु लगा फार्मर आईटी इटु पाबले कारणे यदि भी अपने खन के भी दिखाई दिया से 30 million and 20 million farmers would get their IT respectively कोना यदि भी अमकन एकता इमेज दिखो परे से और नेक्स्ट डे सबो नेक्स्ट भी अमकन इना दिखो परे से इदु सप्तो मी न पुरबो हले भी इदु सोर्सेस पर को हिसाबते इदु दोले न्यू एप्लीकेंट्स पीएम किसान स्कीम दे कुन रजिस्टर करना से इदु कन कारणे फार्मर रजिस्ट्री आईडी इदु दोले बेसी इंपोर्टेंट আছে कोइसे इदु दोले किमान स्टेट लगोदे इदिया चाहे को 10 स्टेट न्यू एप्लीकेंट लगोदे January 1 2025 पर इफेक्ट करना इदु दोले बनावले इनेगा दिगना से और यदि भी अमान दिखो परे से the agriculture ministry has sent a communication to these 10 state set the sources arrow will be made mandatory at a later date dated arrow idu doले सबके इदिया mandatory हिसाबते इदु new registration kan garne farmer id to bisi important hobo itu nai gole do registration koro na parbo enaka laga ekta amakan dikho pare se और नेक्स्ट इज अब नेक्स्ट भी इटु सेम अमखान देखो परे से संदर प्रादो हले फार्मर आईडी तो हले लैंड रिकॉर्ड लगा आईडी तो कोए से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तुला स्कीम अंडर दे बेनिफिट पाबो कोले दो इटु फार्मर आईडी बनाबो लागे कोना इटुला खबर भी अमखान देखो परे से आरो होनिबो परे से इटु कारणे इटु भी अपने खान की कोइ दिया से और नेक्स्ट इज से कोले दो द इंडियन एक्सप्रेस यदि भी अमखान देखो परे से आरो The Economic Times यदि भी सेम अमहान देखो परे से और नेक्स्ट है यदि भी टाइम्स ऑफ इंडिया यदि भी आरो इतो फार्मर रजिस्ट्री आईडी लगा ऊपर दे अमहान देखो परे से और इतो ही नहगना यदि भी अमहान देखो परे से कि from 2025 farmers in India will be required to have a farmer ID to receive government benefits कोना से इतो डिटेल बर अमहान इना देखो परे से इतो फार्मर आईडी थाकिसे कोले ही गवर्नमेंट लगा स्कीम इतो बेनिफिट तो इतो आईडी थाकिसे कोले ही पाबो इतो लगा ऊपर दे अमहान ना देखो परे से कोना देबी कोइ दिया से एतो आईडी तो की আছে कोले दो फार्मर आईडी तो ले हमने खन के तो दिखाई देबो फार्मर रजिस्ट्री फार्मर आईडी कार्ड एना टाइप ते हमने खन देखो परबो एतो तो ले किसान कार्ड पे कोबो 2025 26 लगा हमने खन के तो दिखाई दिया से और एतो तो हले फार्मर आईडी और फार्मर रजिस्ट्री आईडी एना भी कोबो एना टाइप ते हमने खन के देखो परबो एतो तो हले एप्लाई करा टाइम दे एतो कार्ड तो पाबो और एतो लगा की আছে আৰু এটু বেনিফিট কি আছে এটু তো আমাকান জানিব এটু নাই কলে তো আমাকান বেনিফিট তো পিএম কিষান লাগা আন্ডার দে কি স্কিম আছে এটুলা বেনিফিট তো না পাবো মানে পিএম কিষান লাগা পয়সা না পাবো এটু আইডি থাকা নাই কলে তো এনা কইনা আমাকান দেখিব পাৰেছে আৰু এটু তো হলে ইতিয়া তাক তো 10 স্টেট তে তাকান এটু বনাবলে দিগনা আছে আৰু আস্তে আস্তে আলাগ স্টেট টিভি এটু বনাবো কাৰণে নোটিফিকেশন দিবলে চান্সেস আছে কইনা এটু কৈ দিয়া আছে আৰু কিমান ইতিয়া তাক information digna se sabo the 10 state in which farmer ID has been made mandatory for registration of new beneficiaries under the PM Kisan are Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Rajasthan and Uttar Pradesh eman 10 state logode itia takto idu farmer registry ID bonabo karne ena digna se itu hisabte takan this 10 state account for above 84% 9.25 crore of 11 crore PM Kisan beneficiary inega de takan idia registration kuri ase farmer registry ID karne emon takte 10 state logode itu banabole dingna ase aru next day dole alag state tv asti itu banabole order dibole bi chances ase itu karne aman ready thago lage aru date koa nishina ki important ase kole do itu farmer ID itu registry ID banabo kisan card banabo kole do date aadhar card lagibo আৰু ডকুমেন্ট হলে নিচু লাগা এড্ৰেছ আৰু কি কান সব কাৰণে মেন দো আধাৰ কাৰ্ড লাগি আছে আৰু তাতে ল্যান্ড ৰেকৰ্ড কান বি লাগিব এনা কৰিছে কলে ইটো আইডি কাৰ্ডটো বনাব পাৰিব কইনা এটো বি কৈ দিয়া আছে আৰু আজি আপুনি খান কেটো খবৰলে আনি দিয়াটো হলে দো এটা তাকটো 10 স্টেট লগতে ইটো ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰি আইডি বনাবলে দিগনা আছে হলে বি আলাগ স্টেট টিভি ইতিয়া স্টে নোটিফিকেশন আৰু ইনফৰমেশন দিবলে চান্সেস আছে ওনা আমান কি বনাবলে আছে এটো ডকুমেন্ট ৰেডি থাকো লাগে আধাৰ কাৰ্ড নহলেবা এটো এড্ৰেছ কান কি আছে আৰু ল্যান্ড ৰেকৰ্ড কান এটো কাৰণে
এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কি আছে বোলে PM Kisan under the scheme laga benefit pabo karne to ID nai kole to na pabo etu labi ekta ase etu karne mokan sob to rokhi thakibo farmer registry ID banabole order pabo karne aman bi akha kori thakibo bana etu bi koi dia ase kiman jon prasa she bishi khushi bishi aji karne mani for more updates sai thakibi tana kate